Okay class, so kita tengok example. Given the binomial expansion formula 1 plus x to the power of n equal to 1 plus nx plus n darab n minus 1 over 2 factorial x square plus n darab n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube plus dot dot. Find the binomial series expansion for the function f(x) equal to 2 minus x to the power of 5 up to the term x kuasa 3. So up to the term x kuasa 3, so maksudnya kita boleh berhenti dekat x kuasa 3. Okay, but the thing is, kalau awak tengok dekat sini, the function that we need to find the binomial expansion is in the term of 2 minus x to the power of 5. Okay, but we know that the binomial expansion is always in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, so what you need to do is, you need to make sure the number in front here must be 1. Dia tak boleh 2, tak boleh 3, tak boleh lain daripada 1. Okay, so kerja kita adalah untuk menjadikan nombor yang 2 ni 1. So macam mana kita nak jadikan? So kita ada kuasa 5 kat luar ni. So kalau kita nak jadikan 2 ni sebagai 1, so kita faktorkan keluar 2. Okay, kita faktor keluar 2. So dalam kurungan kita cuma ada 1. Okay, sebab 2 darab dengan 1 akan dapat 2. Tapi masalah dia dekat sini. Okay, apa darab dengan 2 awak dapat x? Sebab awak dah keluarkan 2, so dekat sini dia akan jadi x per 2. Kenapa dia jadi x per 2? Sebab 2 darab dengan x per 2, baru awak dapat balik x. Okay, maksudnya kita faktorkan untuk kita jadikan yang depan ni 1, tapi dia akan efek juga the number belakang ni. Okay, cara dia bila kita faktorkan macam ni, awak kena make sure bila awak darab balik ke dalam, awak dapat balik yang original term ni. So 2 darab 1 contohnya, awak dapat 2 tolak 2 darab x per 2, awak dapat x. Awak dapat balik 2 minus x. Okay, so bila kita dah keluarkan 2 ni, okay, so bila kita dah keluarkan 2, kalau awak masih ingat, the law of exponential, okay, kalau kita ada contohnya a darab dengan b kuasa 3, kita boleh asingkan a dengan b ni, kita bagi dia orang power seorang satu. Okay, so kita ada a kuasa 3 darab dengan b kuasa 3. Okay, sama case dengan this one, because you have bracket. Bracket is actually the multiplication process. Okay, so the power 5 ni awak bagi dekat 2, awak bagi juga dekat bracket ni. So now you have the equation or the function in the form of 2 to the power of 5 darab dengan 1 tolak x per 2 kuasa 5. Macam tu. Okay, so now apa yang kita kena buat adalah kita kena cari expansion of this function menggunakan binomial expansion. 2 kuasa 5 ni dia akan jadi constant dekat luar, nanti kita akan darab kemudian. Okay, so sekarang kita nak cari dulu apa dia expansion untuk 1 tolak x per 2 kuasa 5. So bila awak compare dengan original binomial expansion, so you nampak you punya x adalah negative x square, you punya n adalah 5. Okay, so bila kita dah tahu apa kita punya x, apa kita punya n, kita boleh gunakan binomial expansion, di mana binomial expansion untuk 1 plus x to the power of n is equal to 1, okay, plus with n multiplied by x plus with n multiplied by n minus 1 divided by 2 factorial x square plus with n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube. Dia sudah berhenti sampai x cube, so kita berhenti. Okay, so now apa yang awak kena buat hanyalah masukkan nilai x dan nilai n. So nilai x kita adalah negative x square, so kat sini awak ada 1 minus x square to the power of 5. Okay, yang kita nak carilah, equal to 1 plus, so n kita is 5, x kita adalah negative x square, gantikan formula, tambah dengan n, so n adalah 5, darab dengan n tolak 1, so 5 tolak 1, 4, bahagi dengan 2 factorial, so your x is negative x over 2 kuasa 2, tambah dengan, okay, n, so n kita 5, darab dengan n minus 1, 4, darab dengan n minus 1, 3, bahagi dengan 3 factorial darab dengan x cube, so x kita adalah negative x over 2 kuasa 3. Alright, so bila kita dah masukkan nilai n dan nilai x, now we just need to simplify this equation. Kita buat satu-satu. So awak ada dekat sini 1,
So negatif x over 2 darab dengan 5, awak ada negatif 5 over 2x. Okay, so this one 5 darab 4 20, 2 faktorial adalah 2, 20 bagi 2 10. Okay, so awak ada plus dengan 10 darab dengan, okay, negatif x kuasa 2, x kuasa 2, 2 kuasa 2 4. Okay, tambah dengan, okay, 5 darab 4 20, 20 darab dengan 3 60, 60 bahagi dengan 3 faktorial adalah 6. So 60 bahagi dengan 6 10. Okay, kat sini awak ada negatif x kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3 8. Alright, so kita simplify. Yang ini dengan ni boleh kecilkan, dia jadi 5/2. Ini dengan ni pun boleh kecilkan, dia jadi 5/4. Okay, so kita ada 1 minus 5 over 2x plus with 5 over 2x square. Okay, minus dengan plus, minus 5 over 4x cube. Alright, so now bila awak dah siap expansion ni, awak jangan lupa yang ini duduknya dekat sini. Dekat luar kita ada 2 kuasa 5, di mana 2 kuasa 5 adalah bersamaan dengan 32. Okay, 16 32. Alright, so kita tulis 32 darab dengan semua expansion ni. Yang kita dah cari tadi. 1 minus 5 over 2x plus 5 over 2x square minus 5 over 4x cube. So kita cuma perlu darabkan satu-satu. Okay, so 32 darab dengan 1, awak dapat 32. Tolak 32 darab dengan 5/2, awak dapat boleh kecilkan 16. 16 kali 5 sama dengan 80. Okay, x. Lepas tu yang ini pun sama, tambah dengan 80x square. Okay, darab 32 darab dengan 5/2x square. Now 32 darab dengan negatif 5/4, so dia akan dapat negatif 40x cube. So inilah dia the expansion of 2 minus x to the power of 5. Right? Okay, kita tengok another example. Find the first 4 terms of binomial expansion for the function 1 over cubic root of 1 plus x over 8. Hence, approximate the value of 1 over cubic root of 1.01 correct to 5 decimal places. Right? So now is we need to expand the function, this function, okay, by using the binomial expansion, and then we will approximate the value of this function. Okay, so kita buat satu-satu dulu. So bila awak nampak keadaan macam ni, don't panic, just do one by one. Okay, we take this one. This is the function. Okay, we know that to expand by using the binomial expansion, we need to make sure our function is in the form of 1 plus x to the power of n. Baru kita boleh guna binomial expansion 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube plus dot. Okay, yang penting dia mesti dalam bentuk yang macam ni dulu, baru kita boleh guna this expansion. Okay, so sekarang kita cuba untuk susun supaya kita dapat this type of function. Okay, yang pertama awak tengok awak ada cubic root. So we know that kalau cubic root ni kita nak tukar dia jadi kuasa, dia akan jadi kuasa 1/3. Kalau awak ada square root, tukar square root jadi kuasa, dia akan jadi kuasa 1/2. Okay, so now we have cubic root. So we will have 1 over 1 plus x over 8 to the power of 1 over 3. Okay, kuasa dia jadi 1/3. Now, we cannot have the function as a denominator. So, kita kena bawa function ni naik atas. Okay, bila kita bawa function ni naik atas, automatic kuasa dia akan jadi negatif. So, apa yang kita ada adalah 1 plus x over 8 to the power of negative 1 over 3. So, now if you see, you already have in the form of this one, there is no problem at all. Okay, so now you have your x is equal to, kalau awak compare, okay, x awak adalah
x over 8. Okay, your x is equal to x over 8 and the power n here is equal to negative 1 over 3. N is equal to negative 1 over 3. So when we know the value of n and x, there is no more problem for us to use the binomial series expansion here. Okay, so for the 1 plus x over 8 to the power of negative 1 over 3, the expansion will be 1 plus with n. So your n is negative 1 over 3 multiplied by x. So your x is x over 8. Okay, plus with n. So n is negative 1 over 3. N minus 1 is negative 1 over 3 minus 1. Divide by 2 factorial x square. Okay, plus dengan negative 1 over 3. Negative 1 over 3 minus 1. Negative 1 over 3 minus 2. Divide by 3 factorial x cube. Okay, so kalau dia tak mention dekat awak nak buat sampai mana, awak buat sampai x kuasa 3 pun dah cukup. Okay, so sekarang kita dah masukkan nilai x dan n. Kita punya kerja adalah untuk kita simplify this equation. So ada 1 kat sini. So negative 1 over 3 darab dengan x over 8, you will get negative 1 over 24x. Okay, so yang ni next ni awak tekan calculator. So you have negative 1 over 3 multiply by negative 1 over 3 minus 1. Okay, divide by 2. So you have 2 over 9 plus dengan 2 over 9. Okay, saya tersilap kat sini. X ini kena gantilah x awak apa. Okay, x awak adalah x over 8. So x over 8 kuasa 2. Sini x over 8 kuasa 3. Alright. So 2 over 9 darab dengan x square over 64. So x over 8 kuasa 2. So x kuasa 2, x square, 8 kuasa 2, 64. Okay, so tambah dengan the next one is negative 1 over 3 multiply by negative 1 over 3 minus 1 multiply by negative 1 over 3 minus 2. Okay, then you divide by 3 factorial. So 3 factorial adalah 6. So you have here negative. Okay, kat sini awak ada negative. Negative 14 over 81. So this one x kuasa 3 adalah x kuasa 3. 8 kuasa 3 adalah 512. Okay. So kita cuba tengok apa yang kita boleh kecilkan. Ini dengan ni boleh kecil. Kat sini 32. Yang ini dengan yang ni pun boleh kecil. Sekejap saya tengok. Bahagi dengan 7. Dengan 7. Bahagi dengan 2. Okay, so ni awak dapat 7. Sini awak dapat 2, 5, 6. Okay, so bila kita simplify, kita akan dapat 1 minus 1 over 24x plus with 32 times 9. 1 over 288 x square. Okay, then you have 81 darab 256 minus with 7 over 20736x cube. Right, so this is the expansion of the function. Okay, so sekarang next soalan suruh kita approximate the value of this function, where is 1 over sec cube 1 cubic root 1.01. Okay, so our function just now is 1 over cubic root at 1 plus x to the power of 8 at 1 plus x over 8. Okay, so sekarang macam mana kita nak cari? Kita kena cari nilai x. Apa dia nilai x? Okay, so kita compare both ini. So 1 plus x over 8 is equal to 1.01. X over 8 is equal to 1.01 minus 1. So x over 8 is equal to 0.01. X is equal to
0.01 multiplied by 8, so x is equal to 0.08. Okay, so bila awak dapat nilai x, the thing yang awak kena buat hanyalah gantikan sahaja nilai x dalam expansion yang kita cari tadi. Okay, so 1 over cubic root of 1.01 is equal to 1 minus 1 over 24, gantikan x dengan 0.08, plus with 1 over 288, 0.08 kuasa 2, minus 7 over 20736, 0.08 kuasa 3. Okay, so kita boleh tekan kalkulator. Okay, so awak akan dapat jawapan dia adalah estimate lah. Kita buat tanda equal macam ni, maksudnya the estimate value 0.99669. Right, so kita dapat estimate value dengan hanya menggunakan expansion yang kita cari tadi. Okay, so ini adalah binomial expansion. Ini adalah nilai yang kita nak cari. So macam mana kita nak cari nilai ni dengan menggunakan binomial expansion? Kita kena cari berapa nilai x kita. Okay, nak cari nilai x, samakan sahaja function yang awak ada ni dengan value yang awak nak cari. So akan dapat nilai x, gantikan sahaja nilai x di dalam binomial expansion. So we get the estimate value of the function yang kita nak cari just now. Alright. Okay, find the first three terms of the binomial expansion for 4 minus 3x to the power of 1 over 3. Hence, estimate the value of 3.7 to the power of 1 over 3 correct to 4 decimal places. Okay, so the first thing we need to do is we need to expand this function to the three terms, to the first three terms. Okay, so macam mana awak nak kira the first three terms? Okay, so kita ada binomial expansion. 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus nx plus, okay, ini dikira sebagai term yang pertama. This one is your second term, and we need another one as our third term. So we just need n darab dengan n minus 1 over 2 factorial x to the power of 2. So ni tiga term. Term yang pertama, term yang kedua, term yang pertama, term yang kedua dan term yang ketiga. So soalan minta 3 term sahaja, so kita expand sampai 3 term je lah. Depends pada soalan. Tapi kalau soalan tak mention, so please expand up to x to the power of 3. Alright, so now we want to expand the function 4 minus 3x. 4 minus 3x to the power of 1 over 3. And don't forget that for us to use the binomial expansion formula, we need a function in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, so sekarang kita akan tukar dulu kita punya function ni. Kita kena make sure yang depan ni mesti kena 1, tak boleh 4. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so kita keluarkan 4 dekat luar. So dalam kurungan akan tinggal 1. Tetapi untuk this part, kita kena bahagi dengan 4. Okay, supaya kat luar ni kuasa dia masih lagi 1/3 lah. Okay, supaya bila kita darab semula, 4 times 1 kita dapat 4. 4 times negative 3 over 4x, kita akan dapat negative 3x. Dapat balik function asal ni. Okay, so kita keluarkan 4. Dalam ni semua kena bahagi 4. Bila awak keluarkan 4, okay, bahagian dalam semua awak kena bahagi dengan 4. That's why you have 4 divide by 4, you have 1. 3 divide by 4, so you have dapat 3 over 4 lah. Okay, so this one, sekarang function kita jadi 4 1 minus 3 over 4x to the power of 1 over 3. So by using law of exponent, jangan lupa yang kuasa ini adalah milik kedua-dua. So kita bagi dekat 4, kita bagi juga dekat kurungan ni. So sekarang kita ada 4 kuasa 1/3 darab dengan 1 tolak 3/4 x kuasa 1/3. Okay, so kita tak perlu buat apa-apa dengan 4 kuasa 1/3 ni. Dia akan jadi coefficient. Later kita akan darab. Yang kita kena buat sekarang adalah mencari expansion untuk 1 minus 3 over 4x to the power of 1 over 3. Okay, so kalau awak compare 1 plus x to the power of n dengan 1 minus 3 over 4x to the power 1 over 3, you will see that your value of x is equal to, okay, value of x awak, this one adalah sama dengan this one. Okay, value of x is equal to
negative 3 over 4x, and value of n is equal to 1 over 3. Okay, so bila kita dah ada value of x, kita dah ada value of n, there is no problem for us to find the expansion of the function. So now we are finding the expansion of 1 minus 3 over 4x to the power of 1 over 3. Okay, so expansion dia adalah tadi kita tulis 1 plus nx plus n minus 1 divided to factorial x squared. So we have 1 plus n, so your n is 1 over 3, x, your x is negative 3 over 4x, plus dengan n, so n is 1 over 3, n minus 1, 1 over 3 minus 1, divided by 2 factorial x squared, so your x is negative 3 over 4 x squared. Right? So now we just need to simplify the expansion. Okay, so kat sini kita ada 1 per 3 darab dengan negatif 3 per 4, you will have negative 1 over 4 x. Okay, 1 per 3, jangan kalkulator lah. 1 per 3 darab dengan 1 per 3 tolak 1 bahagi dengan 2, so you have negative 1 over 9. Okay, so negatif 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, x kuasa 2. Okay, so this one and this one can be simplified. So you have your expansion as 1 minus 1 over 4x minus 1 over 16 x to the power of 2. Okay, so ini adalah expansion untuk this function di mana kedudukannya adalah di sini. So dekat depan kita masih ada lagi 4 kuasa 1 per 3. Okay, so awak kena tulis dekat sini 4 kuasa 1 per 3 darab dengan all the expansion here, 1 minus 1 over 4 x minus 1 over 16 x to the power of 2. So inilah dia punya expansion. Jangan lupa this one. Okay, awak tak perlu expand pun tak apa, biar di dalam ni. So inilah dia expansion untuk function 4 minus 3x to the power of 1 over 3. This one is the expansion. Okay, so now soalan minta kita cari the estimate value for 3.7 to the power of 3.7 to the power of 1 over 3. Function yang kita ada adalah this one, 4 minus 3x to the power of 1 over 3. So kita nak kena cari apa nilai x yang memberi kita nilai 3.7. So I just need to equal 3.7 equal to 4 minus 3x. So 3x is equal to 4 minus 3.7. 3x is equal to 0.3. So x is equal to 0.3 divided by 3. X is equal to 0.1. So apa yang awak kena buat? Awak cuma kena gantikan semua x yang ada dekat expansion ni dengan 0.1. Okay, so the estimate value for 3.7 to the power of 1 over 3 will be 4 to the power of 1 over 3 darab dengan 1 tolak 1 per 4, x adalah 0.1 tolak 1 per 16, x adalah 0.1 kuasa 2. So you can calculate by using calculator and you will get the estimate value of this one equal to 1.5467. So inilah the estimation value dengan menggunakan binomial series expansion. Okay.